Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you will be fine and doing good. Our topic of the day is data transmission mode. Today we are going to start our lesson number 9 from unit number 5, computer network. In this lesson we will cover the following contents: data transmission modes. Data transmission mode. The term transmission mode defines the direction of data flow between two linked devices. The manner or way in which data is transmitted from one place to another is called data transmission mode. Data transmission का क्या मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब डेटा ट्रांसमिशन मोड्स क्या हैं, यानी एक ट्रांसमिशन मीन्स मतलब फ्लो ऑफ डेटा, ठीक है, कि डेटा की डायरेक्शन कौन सी है। आपको पता है डेटा ऑलवेज ट्रांसमिटेड बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। तो जो दो डिवाइसेस लिंक्ड होती हैं आपस में, उनके दरमियान जो डेटा ट्रांसमिटेड होता है, ये जो डेटा फ्लो हो रहा होता है वो किस मोड से होता है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑफ मोड है। जब भी डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान फ्लो करता है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है, तो इस फिनोमेना को हम डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन मोड की कितनी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मोड, तो तीन टाइप्स है: सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड एंड फुल डुप्लेक्स मोड। यू कैन सी हियर ट्रांसमिशन मोड नंबर 1 सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स आ जाती है, ठीक है। First of all, here we see simple transmission mode. In simplex transmission, data flow only in one direction from the sending device to the receiving device. जो हमारे पास सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होती है, उसमें डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। यानी हमारे पास जस्ट हम उसको रिसीव कर सकते हैं, ओनली वन डायरेक्शन। जैसे आपके पास एग्जांपल है टीवी स्टेशन से, आप टीवी से हम जस्ट डेटा रीड कर सकते हैं, ठीक है। हम सेंड नहीं कर सकते, ये रिप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे फिनोमेना जिसमें डेटा एक डायरेक्शन में फ्लो करे एट अ टाइम, ठीक है, उसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड. Simplex transmission mode is used only when the sending device doesn't require a response from the receiving device. It means that its communication is unidirectional. तो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कब होती है? जब हमें सेंडिंग डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती, जब जस्ट रिसीवर यूज होता है। जैसे हम टीवी से ठीक है, टीवी जैसे हमारे पास है, तो उसमें हम डेटा रिसीव कर रहे होते हैं। तो वो किसकी एग्जांपल है? सिंप्लेक्स की एग्जांपल है। वहां पे हमें रिस्पॉन्स करने की जरूरत नहीं होती, यानी किसी सेंडिंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसमें डेटा यूनिडायरेक्शनल होता है, जस्ट हम रिसीव कर सकते हैं, हम उसको आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। गॉट इट? Examples here you can see simplex communication modes are radio and TV transmission. डायरेक्शंस अब इसमें क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जैसे रेडियो की बात करें तो रेडियो स्टेशन से हमें जो भी न्यूज़ मिलती है व्हाटएवर, वो हम रेडियो से रिसीव कर सकते हैं। अब वहाँ से हम आगे से रिस्पॉन्स नहीं करते। सिमिलरली हमारे पास जो टीवी है, ठीक है, टीवी स्टेशन से हमारे तक न्यूज़ आ रही होती हैं। ये जो भी हम प्रॉम्प्ट देखते हैं, जस्ट हम देख सकते हैं, उसको आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। तो इसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो कौन सी कम्युनिकेशन होगी, या फ्लो ऑफ डेटा कौन सा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा। यानी यूनि का मतलब है एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसके लिए डबल डायरेक्शन नहीं हो सकता, या बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड. इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस. अब इसमें क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स की हाफ डुप्लेक्स, इसमें डेटा दोनों डायरेक्शंस में सेंड होता है, ठीक है, बट नॉट एट अ सेम टाइम. जैसे हमारे पास वॉकी टॉकी है, ठीक है, पहले एक बंदा बात कंप्लीट करता है, उसके बाद दूसरा अपनी बात स्टार्ट कर सकता है। तो इसकी जो ट्रांसमिशन होगी वो कौन सी? हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन होगी। यानी जब एक बंदा स्पीक करना स्टॉप करेगा, देन दूसरा स्टार्ट करेगा,
ٹھیک ہے. ایٹ اے ٹائم ہم بات نہیں کر سکتے جیسے ہم لینڈ لائن پہ بات کرتے ہیں, جیسے ہم ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, موبائل فون پہ بات کرتے ہیں, اسی طرح ہم واکی ٹاکی پہ نہیں بات کر سکتے. سو اس کی جو ہمارے پاس ٹرانسمیشن ہوگی وہ کون سی ٹرانسمیشن ہوگی؟ ہاف ڈپلیکس ٹرانسمیشن ہوگی. یعنی کر تو ہم دونوں ڈائریکشن میں بات سکتے ہیں لیکن ناٹ ایٹ اے سیم ٹائم. And bake but only in one direction at a time. In this mode data is sent and received alternatively. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں ڈائریکشنز میں ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے بٹ ناٹ سائملٹینیسلی. ٹھیک ہے, ایٹ اے ٹائم ہم نہیں کر سکتے. ایک ویٹ کرتا ہے, دوسرا پھر جب بولتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا ریسیو کرتا ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم. اب اگر یہاں پہ کمپیوٹرز کی بات کی جائے, پہلے ایک ڈیٹا سینڈ کرے گا, ٹھیک ہے, وہ ریسیو کرے گا, دین دوسرا سینڈ. تو ان کی بورڈ ڈائریکشنل ہے بٹ اونلی ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس بیسٹ جو اگزامپل ہے واکی ٹوکی کی ہے, ہاف ڈپلیکس کی, جس میں ڈیٹا بورڈ ڈائریکشنل میں ہوتا ہے لیکن ناٹ ایٹ اے سیم ٹائم. تو یہ ڈفرینس ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فل ڈپلیکس ٹرانسمیشن. اب جیسے فل ڈپلیکس سے ہی آپ کو پتا چلتا ہے, in full duplex transmission data can flow in both directions at the same time. It is fastest transmission mode of communication. اب فل ڈپلیکس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا دونوں سائڈ پہ ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے یعنی بائی ڈائریکشنل ہوتا ہے اور ایٹ اے ٹائم ہم سینڈ اینڈ ریسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اگر آپ کسی کو میل کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اسی ٹائم وہ بھی آپ کو میل کر سکتا ہے, آپ بھی میل کر سکتے ہیں, یا کسی سے آپ بات کر رہے ہیں, اسکائپ پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہے آپ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میڈیا یوز کر رہے ہیں تو آن لائن ٹاکنگ کے لیے, تو آپ ایٹ اے ٹائم دو کمپیوٹرز پہ, جیسے اسکائپ پہ ہے تو دونوں ایٹ اے ٹائم ریسیور اور سینڈر یوز ہو سکتے ہیں. تو دونوں کی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ بورڈ ڈائریکشنل کمیونیکیشن ہوگی, فل ڈپلیکس ہوگا. ایٹ اے ٹائم ہم بات کر سکتے ہیں. A regular telephone line support full duplex transmission so that the both parties can talk at the same time. یہ ہمارے پاس ٹیلی فون کی اگزامپل کون سی ہے؟ فل ڈپلیکس کی. اس میں ہمارے پاس دونوں پرسنس جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم بات کر سکتے ہیں. اب یہ نہیں ہوتا کہ اگر یہ بات کر رہے تو یہ نہیں بول سکتے, یا یہ بات کر رہے تو یہ نہیں بول سکتے, بلکہ دونوں ایٹ اے ٹائم بات کر سکتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس کس کی اگزامپل ہے؟ فل ڈپلیکس موڈ کی. Got it? Hopefully it is clear. تین ہمارے پاس تھے, سمپلیکس, ڈپلیکس, ہاف ڈپلیکس اینڈ فل ڈپلیکس. ہوپفلی تینوں میں آپ کو ڈفرینس سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ آپ کے پاس ہے ہوم ورک نمبر 1. واٹ از ٹرانسمیشن موڈ؟ ٹھیک ہے, اس کی ڈیفینیشن لکھنی ہے. ایکسپلین دا ٹائپس آف ٹرانسمیشن موڈ. ٹرانسمیشن موڈس کی کتنی ٹائپس ہیں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. اللہ حافظ.